Ladies and gentlemen, boys and girls, today it's drilling time. Yeah! Iniqua. Let's get this video started. Let's go. Mula purana clue tapado. Service fee dia se deba. Let's do the next one. Itu tidak first marine half marine rakhala matlab to दूसरा ट्रेल करना स्क्रू हाला दंदे हियो ना दिवले ना position de tik hold करना रखियो तो दूसरा on the first marine लो इतु बिचे वापस हो लगे ना आरो री खाली in case किले half ही मारे हजिना भाभी रखी बोले कुआ और इतु वाला मारा मतलब तो स्क्रू ला माथा दामर से ना डायरेक्ट ड्रिल पाइलट और ड्रिल करना स्क्रू दिशुले माथा तो यदि बुझाओ तो इतु माथा तो खुरिला ऊपर न होले निमिदे फ्लश इतु लो दे टिक खुरिलो लेवल हो निमिदे इतु वा स्क्रू ला माथा निमिदे तला जगह बनाई देस खत्म 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 आउटसिन लगे ना सर ना कंटिन्यू होने चाहिए five. So
পাঁচটা বনাই না দিখাইছে আপনি কানকে I think that is more than enough for today মই কিনা কাম করতে চাইছে work progress কিনা চাইছে দেখাবলে so ladies and gentlemen like share and subscribe and see you tomorrow in the next video bye মই তো বাকি এখন কিমান থাকিছে একদম সফট বনাই না যাবলৈ আছে অলৰেডি ভিডিঅ'টো আজিৰ কাৰণে ইমানেই কৰিব for more updates keep watching global window global window na gyapne la channel do global window news species as an influence je jo pa ina ta